السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا اليوم غنشوفوا نموذج ديال الفرد الأول في الفرنسية المستوى الثالث. إذا على بركة الله لنبدأ. إذا السؤال الأول: جولي لو تكست بوي جيكري فغي أو فو. إذا مطلوب مني نقرأ النص يعني لو تكست ثم أكتب صحيح أو خطأ. دونك غنقراو النص أولا. أليكول سي لو تيتر يعني العنوان. أليكول أمين دي أنس à l'école, il y a un nez. Dans le nez, il y a une petite animal. Amine et Anas sont des camarades. Amine mange une poire et Anas mange une pomme. إذا السؤال الأول donc j'écris vrai ou faux يعني نكتب صحيح ولا خطأ. La première phrase: à l'école il y a une banane. donc à l'école il y a une banane يعني واش الجملة هذه كاينة في النص. إذا حنا عندنا في النص à l'école il y a un nez ما عندناش une banane mais un nez donc نكتبو faux. Très bien. donc Anas mange une pomme. إذا نشوفوا النص عندنا Amine mange une poire et Anas mange une pomme. Donc صحيح vrai. La troisième phrase: à l'école il y a un nez. À l'école il y a un nez. Dans le texte il y a à l'école il y a un nez. Donc هذه الجملة إذا صحيحة. إذا نكتبو vrai. Très bien, on passe à la deuxième question. Donc je complète la phrase du texte. إذا مطلوب مني نكمل الجملة ديال النص. Dans un nez. Donc qu'est-ce qu'il y a dans le nez? Dans le nez il y a un petit animal. إذا نكتبو il y a un petit animal. Donc dans le nez il y a un petit ou bien un petit animal. Petit animal. Donc, dans le nez, il y a un petit animal. Très bien. Donc, on passe à la troisième question. Je colorerai les mots qui vont avec l'image. Donc, on a cette image. Donc, مطلوب منا نلونوا الكلمات المناسبة لهذه الصورة هذه. Donc, cette image représente un nez. يعني واش هذا واش عش؟ Oui, c'est un nez. Donc, غادي نديرو لونو le mot un nez. Et la deuxième mot, c'est un oiseau. Un oiseau. Est-ce qu'il y a un oiseau ici? Oui, voici l'oiseau. يعني طائر. Un oiseau هو طائر. إذا غنلونو حتى un oiseau. Troisième mot, un livre. يعني كتاب. واش كاين عندنا هنا كتاب؟ إذا ما كاينش كتاب إذا ما غاديش نلونو هاد الكلمة هادي. Très bien. Donc on passe aux exercices écrits. Donc je barre le mot qui ne convient pas. puis je complète la phrase. إذا مطلوب مني نشطب على الكلمة الغير مناسبة يعني في الكلمتين ثم أكمل الجملة. إذا هنا les élèves إذا شنو غنكتبو هنا ont ou bien a. إذا غنديرو ont. إذا نشطبو على هذه هي غير مناسبة لأن ont كنديرو les élèves هنا عندنا الجمع إذا نديرو ont. Les élèves ont un carnet. Le deuxième exemple: le cahier et la table. donc سير يعني فوق dans يعني داخل. le cahier الدفتر يوجد إذا فوق أو على الطاولة. إذا نديرو سير إذا dans c'est le mot qui ne convient pas. donc le cahier est sur la table. Très bien. Donc, on passe à la deuxième question. Je souligne le verbe dans chaque phrase. إذا مطلوب مني نسطر على الفعل في كل جملة. سليم aime le parfum. إذا سليم يحب العطر. إذا سليم aime هو le verbe. إذا نسطر على le verbe. La deuxième phrase: la mouette et la chouette volent. إذا la mouette et la chouette, la mouette et la chouette, ce sont deux types d'oiseaux. La mouette,
لا مويت إلى شويت يعني نوعين من الطيور. فول يطيران، إذا لو فيرب هو فول. بوي عندنا سامي جو دون لا كور، إذا سامي يعني يلعب دون لا كور في الساحة، دونك لو فيرب هو جو. Très bien. La troisième question, je complète par il ou bien elle. Il يعني هو, elle هي. Donc Amina joue à la courde. Amina joue à la courde. La courde هو الحبل. Donc تنقولوا هي. Donc elle joue à la corde. Karim a un jouet. Karim a un jouet. Donc il a un jouet. يعني هو لديه لعبة. Très bien. Donc on passe aux productions de l'écrit. Donc j'écris 4 mots de mon choix. يعني مطلوب مني نكتب 4 كلمات من الاختيار ديالي. يعني واحد الكلمة كي كونتيان لا ليتر ان، واحد الكلمة غادي يكون فيها ان. مثلا غادي نديرو كلمة مثلا كاناري. Un autre mot, ou bien un autre mot qui contient la lettre U، يعني واحد الكلمة أخرى فيها U. donc غنكتبو مثلا voiture. واحد الكلمة أخرى فيها la lettre C، donc غنكتبو مثلا cube يعني مكعب. واحد الكلمة أخرى مثلا فيها la lettre B، donc نكتبو robe. Très bien. La deuxième question, je mets en ordre les mots pour écrire des phrases. إذا مطلوب مني نرتب هاد الكلمات باش نحصل على جملة. donc عندنا et أمين أمادو avec. إذا نديرو par exemple أمين et avec أمادو، يعني أمين يوجد مع أمادو، ou bien أمادو et avec أمين. إذا c'est la même chose، نديرو أمين et avec Amadou. حتى درنا Amadou et avec Amin c'est correct. Donc la deuxième phrase, vont, ils, cirque, où. Donc نكتبو ils vont au cirque. Donc on passe à la troisième question. Je colorie le mot qui correspond à l'image. إذا مطلوب مني نلون كلمات متوافقة مع الصور. إذا عندنا la première image, qu'est-ce que c'est? Girafe ou bien carafe. Donc c'est une girafe. Donc je colorie le mot girafe. إذا نلون هاد الكلمات. الصورة الثانية. Donc الصورة الثانية kimono. C'est pas un koala mais kimono. الصورة الثالثة donc car ou bien sac. C'est un sac. Très bien. Pour l'écriture et copie إذا مطلوب مننا j'écris les syllabes et je recopie la phrase. إذا مطلوب مني نكتب هاد المقاطع ثم أنقل يعني أعيد كتابة هاد الجملة أو الجملتين. هنا غادي نكتبو مثلا y، donc غنعاودو هنا y ثم z pi. Donc j'écris pi ثم هنا gaz. Donc j'écris gaz. Pyjama. Donc j'écris ici un pyjama. Donc aussi un pyjama. دونك في ليكريتير خصني نحترم فقط المقاييس ديال الحروف، كل حرف خصني نحترم فيه المقياس ديالو. دونك هنا مريم فا à l'école، نكتبو مريم bien مريم va à
l'école. Le chat est joli. Donc, le chat est joli. Pour le